What nga school supply. Paila sa imong ngalan. Jan Jacob silang kaag. Nagpasalamat ko nga nanghatag na mo og school supplies para si mama gamayan lag ika balik og school supplies. Nya nagpasalamat ko sa Sarjay. Sarjay. Nanghatag gamay lang. Very good oy, liwat sa papa oy. Supplies. Kumao gyud. Salamat. Kumao gyud eh. Very good. Salamat. Thank you. Unsay kasulti nimo? Say mo na dawat. Ha? Unsay kasulti? Ha? Duha ka buok na dawat. Unsay kasulti? Salamat. Ikaw unsay kasulti nimo? Kasi ngalan Paila. Asa inyo ha? Santa Cruz. Unsay kasulti? Salamat. Ikaw? Salamat. Imo lang gawin sa kasulti nimo. Salamat kaayo. Paila kasi ngalan? Kanilian. Okay, thank you, Bibi. Thank you, Bibi. Padayon mo ha. Unsay kasulti nimo? Thank you. Oh, very good. Unsay imong grado? Imo name sa. Imong name. Name. Kasi ngalan nimo? Name ni mo name. Iliana. Neliana eh. Okay.